अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। दो खबरें लेकर आपकी खिदमत में जनाब आली हाजिर हुई हूँ और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, दुखी भी है, मतलब हर तरह के इसमें शेड्स हैं। वो किस तरह से कि मैं आपको बताती हूँ। जनाब के आमिर लियाकत हुसैन साहब ने जब से पूरी कौम को ये कहा है, पूरी कौम के आदमियों से रिक्वेस्ट की है, बल्कि उनको ताकीद की है कि आप दो दो तीन तीन चार चार शादियाँ करिए और अल्लाह से आप डरें, अपनी बीवी से आप हरगिज़ मत डरें। अब उसके जनाब आली समरात सामने आना शुरू हो गए हैं और इसी तरह से एक मर्द मुजाहिद ने कोशिश की कि किस तरह से वो अपने आप को सामने लाएगा अपनी बीवी के और शादी की बात करेगा, दूसरी शादी की बात करेगा, लेकिन उसकी बीवी ने उसको मार मार के उसकी हड्डियां और पसलियां अलग अलग कर दी। क्या है ये कहानी, क्या है ये किस्सा, आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। और सुबह के टाइम में ही वीडियो बना रही हूँ, इसलिए पीछे मेरे मुर्गे बोल रहे हैं, उसको आप इग्नोर कर दीजिए। जनाब आली शायद मुर्गे भी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी दो दो तीन तीन चार चार शादियां करनी है। तो हमारे पास, मैं बताती चलो कि 3 मुर्गे हैं, लेकिन मुर्गियां तो मल्टीपल हैं। आई डोंट नो कि शायद वो क्या कहना चाह रहे हैं। बहरहाल अब जनाब आली मैं ये भी बताती चलूँ कि शोबिज़ में, यानी आम लोगों की बात मैं नहीं कर रही, शो बिज़नेस में भी ये चीज़ें अब इसके सम्राट जो हैं वो सामने नज़र आना शुरू हो गए हैं। आमिर लियाकत हुसैन साहब ने अब एक नया बयान जारी किया है और उसमें उन्होंने तमाम स्टार्स को एक बात लगाई है, जिसमें उनका ये कहना है कि अगर आप जेलस हो रहे हो, जलने वालों के नाम उन्होंने एक पैगाम दिया है। जो पैगाम उन्होंने दिया ज़रा वो सुन लें। सुनो, अपने दिमाग का पासवर्ड देना यार। मुझे अकल इंस्टॉल करनी है। जी, तो सुन लिया आपने। अच्छा जी, अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्टार्स हमारे जो हैं वो भी दो तरह के सफ़ों में बटे हुए हैं। एक वो हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो चाह रहे हैं कि वो भी शादियां करें, और एक वो हैं जो शादियां नहीं करना चाहते। इसीलिए तमाम आदमियों की जो बीवियां हैं उन्होंने पहले से अपना बंदोबस्त करना शुरू कर दिया है। और आर्यस जो हैं, यानी कि जो हिब्बा के शौहर हैं, जिनकी अभी रिसेंटली शादी हुई है, हिब्बा ने अपने निकाहनामा में एक बहुत ही कड़ी किस्म की शर्त रखवाई है। वो क्या शर्त है वो भी मैं बताऊंगी आपको आज के वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब कर लीजिए। सबसे पहले जनाब जी मैं आपको बताऊं कि आरएस जो हैं, जिनके साथ हिब्बा की शादी हुई है, अभी रिसेंटली इन्होंने एक प्रोग्राम में शिरकत की जहां पर होस्ट की तरफ से ये सवाल पूछा गया, क्या आपको अपने शोहर की दूसरी तीसरी शादी करने पर कोई एतराज़ होगा या नहीं होगा। जिस पे कि हिबा ने कहा कि मुझे एतराज़ होगा और इसीलिए मैंने इसका पहले से बंदोबस्त कर लिया। और बंदोबस्त मैंने क्या किया है कि उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने निकाहनामे में अपने शौहर के लिए सबसे पहले ये कड़ी शर्त रखवाई थी कि जनाब अगर आपने कभी दूसरी शादी की तो फिर मैं आपसे निकाह करूंगी ही नहीं और आप कभी भी दूसरी शादी नहीं कर सकते। हालांकि इस्लाम में ये जायज़ है, लेकिन उन्होंने निकाहनामे में ये शर्त रखी थी। तो इस पे हिबा ने कहा कि मेरे वालिद थोड़े खौफजदा हो गए, क्योंकि उनको ये लगा कि शायद लड़का जो है वो इस बात पे नहीं मानेगा, वो इनकार कर देगा और शादी जो है वो नहीं हो पाएगी। लेकिन वो कहती हैं कि मेरे वालिद की उस वक्त हैरत की इंतहा ना रही जब मैंने उनको ये बताया कि लड़के को मैं पहले ही बता चुकी हूँ और वो इस बात पर राज़ी है। और जनाब जी हिबा ने जनाब आली अपना तो कर लिया बंदोबस्त, लेकिन बाकी मर्दों की क्या बात करें। उनमें से, क्योंकि आमिर लियाकत हुसैन साहब ने कहा था तमाम मुल्क के मर्दों को कि आप लोगों ने जो है ना अपनी बीवियों से नहीं डरना, तो ये वाकया जनाब अली कहाँ पर पेश आया, बहावल नगर में। अब बहावल नगर में एक साहब जो है वो उठे और मर्द मुजाहिद बने और उन्होंने अपनी बीवी को, कमरे के अंदर बंद थे जिस वक्त, उन्होंने अपनी बीवी से ये बात की कि जनाब मैं तो करना चाहता हूँ दूसरी शादी और तुम मुझे रोक नहीं सकती, और ये मेरा मजहबी और मेरा जो एक बुनियादी हक है उसमें से ये मेरा एक हक है जिसे मैं इस्तेमाल करूँगा। अच्छा, फिर इसके बाद हुआ क्या कि जो बीवी है ना, उसने सबसे पहले सामने, जिस तरह आपको पीछे दरवाज़ा नज़र आ रहा है ना, इसी तरह दरवाजे के पास वो गई, उसने लगाई कुंडी, मतलब उसने लॉक लगाया। और शौहर ये समझा कि शायद ये अब आएगी, मेरे पैरों में गिरेगी, माफ़िया मांगेगी, मुझे कन्विंस करेगी और मैं कहूँगा कि नहीं जी नहीं, मुझे तो आमिर लियाकत साहब ने कहा था डरना नहीं है। तो वो परवेज़ मुशर्रफ साहब वाला जो डायलॉग है ना, वो मैं बोल के दिखाऊंगा कि मैं डरता वरता किसी से नहीं हूँ। उसने जनाब बेड के नीचे से ना, वो जो एक डंडा नहीं होता जिससे बहावल नगर के इलाकों में, पुराने जो इलाके हैं, आज भी वहाँ पे डंडे से कपड़े धोते हैं, तो उसने वो मोटा सा एक डंडा रखा हुआ था, उसने डंडा निकाला और उसने दे डंडा यहाँ दे डंडा वहाँ, और अपने शौहर को, सॉरी मैं माजरत चाहती हूँ कि मैं आपको ज़रा कॉमिक वे में बता रही हूँ, लेकिन उस बेचारे की जिसकी पिटाई हुई है उसको तो ज़ाहिर बात है उस वक्त हंसी नहीं सूझ रही होगी। उसने बड़ी माफ़िया मांगी, उसने कहा कि नहीं नहीं, ये तो सिर्फ वीडियो की हद तक मैंने आमिर लियाकत हुसैन साहब की बात मानी थी, मैं तो सिर्फ एक डायलॉग बोल रहा था। लेकिन बीवी ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, उसको बहुत मारा।
اچھا وہ جو گھر والے تھے اس کے یعنی سسرال والے، وہ سارے باہر دروازہ نوک کر رہے ہیں جناب، وہ پٹ رہے ہیں، رو رہے ہیں، لیکن دروازہ نہیں کھلا. اندر شوہر کو مار پڑتی رہی، تو انہوں نے آخر کار جو گھر والے تھے انہوں نے کسی طرح سے کنڈی توڑی، دروازہ توڑا، اندر گھسے، بیٹے کو دیکھا دمویا پڑا ہوا تھا، وہاں سے اس کو اٹھایا ہاسپٹل لے کر گئے. اب ہاسپٹل جب لے کر گئے تو وہاں اس کے ایکس ریز بھی ہوئے وہاں پر، کیونکہ مار پڑی ہوئی تھی، پولیس کیس بھی بن چکا ہوا تھا. اس کو وہ جناب علی انہوں نے لڑکے کو کیا کیا کہ اس کو انہوں نے ایکس رے بھی کیے، سی ٹی اسکین بھی کیے، اور اس کے بعد اب میں ڈاکٹرز کی رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. ڈاکٹرز نے کہا کہ اس کی جو پسلیاں ہیں نا وہ مکمل طور پہ ٹوٹ چکی ہیں، اللہ معاف کرے، بہت ہی یعنی اس نے برے طریقے سے مارا. اس کے بعد ڈاکٹرز نے کہا کہ اس کا جو سر ہے اس کے اوپر بھی بہت شدید گہری چوٹیں آئی ہیں، جس سے کہ تھوڑی ریکوری کے بعد پتہ چلے گا کہ اس کا دماغی لیول ابھی تک ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے. لیکن اس کے علاوہ اس خاتون نے جب غصے میں ڈنڈا مارا اور کئی جگہ مارا تو اس نے جناب جی 2-3 جگہ بھی ڈیمیج کی باڈی میں. یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ میں شاید آپ کو الفاظ میں بتا نہیں پا رہی کہ جس انسان کی ہڈیاں اور پسلیاں بھی توڑ دی ہوں تو اس کی باقی کون سی چیز بچی ہوگی جو وہ یہ کہے گا آئندہ کہ میں دوسری شادی کرنے والا ہوں. سب سے بڑھ کر یہ، سوری پھر میں معذرت چاہتی ہوں، سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے جو فیشل ایکسپریشنز تھے نا وہ بھی سٹک ہو گئے ہوئے ہیں. مطلب وہ اب جو اس طرح کر کے رو رہا ہے نا، یا جس طرح بھی اس کا فیس ایک جگہ پہ سٹک ہو گیا، وہ اپنے فیشل ایکسپریشنز کو نہیں دے پا رہا، اتنا بیوی نے مارا. اور ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ اب اس کی ریکوری کے چانسز جو ہیں نا وہ کئی مہینوں پر محیط ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے اس کو سال لگے ریکوری میں، ہو سکتا ہے اس کو 2 سال لگیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس بات کی گارنٹی نہیں دیتے کہ اس کا جو دماغ ہے وہ ٹھیک رہ سکے گا یا نہیں رہ سکے گا. بہرحال پولیس نے جناب مقدمہ درج کر لیا ہے، اور پولیس نے جناب عالی اس کی بیوی کو بھی اریسٹ کر لیا ہے. بیوی کا ابتدائی بیان جب ریکارڈ کیا تو بیوی نے کیا کہا؟ بیوی نے کہا کہ میرے شوہر نے جیسے ہی میرے سامنے شادی کا نام لیا تو میں اپنے حواس پہ قابو نہیں رکھ سکی، اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکی، اور پھر مجھے نہیں پتا کہ اس کے بعد میرے اندر کس چیز کی روح آئی تھی. وہ عامر لیاقت کے، اگر اسے عامر لیاقت کے نقش قدم پر چلنا تھا تو مجھے نہیں پتا کہ میرے اندر کون سی والی بیوی کی روح آئی تھی. تو میں نے جناب عالی اگلی پچھلی جو تھی نا اپنا غصہ اور جو میں نے اس کی خدمتیں کی ہوئی تھیں، اور اس کے باوجود اس نے مجھے یہ صلہ دیا تھا، تو میں نے اس کا بدلہ جناب پورا کر لیا. اب پولیس نے بے شک اس کو اریسٹ کر لیا ہے، لیکن اس کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں جو ہے نا وہ جڑ نہیں سکتی، اس کا خراب ہوا دماغ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، اس کے فیشل ایکسپریشنز واپس نہیں آ سکتے، اس کی وہ خوشیاں، وہ بہاریں لوٹ کر واپس نہیں آ سکتی. تو پھر بھی عامر لیاقت حسین صاحب جو ہیں وہ لگاتار اپنے ویڈیوز جو ہیں وہ پبلک کر رہے ہیں، وائرل کر رہے ہیں. ابھی ان کا جو ریسنٹ وائرل ویڈیو آیا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ سب ان سے جیلس ہو رہے ہیں، جیلس ہونے والے لوگوں کو پیغام بھی دے رہے ہیں. تو جناب اب باری ہے آپ لوگوں کی، آئیے کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ کیا ہبہ بخاری نے ٹھیک کیا ہے یا یہ خاتون نے ٹھیک کیا ہے؟ جو بھی آپ کو لگتا ہے کامنٹ سیکشن میں آئیے شیئر کیجیے. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.